May mata na sad ko ug sayo ug laing adlaw na sad para mo training sa mga bata ug murag naudtuhan na sad ko ug mata. Dugay jud ko nakabangon aring adlaw. Kaya nakabatsyag ko ug kakapoy sa akong lawas. Matulog unta kog balik aning orasa. Pero paglantaw na ko sa oras, udto na di ay. Imbes lami unta iligit, mubangon na lang ta para sa mga bata. Kaya ang pangandoy na to nga makaobra og mga sakit nga mga prayer pohon. Pero usa ta moguwas, tarungon sa nato ang atong buhok kay naingon na tag-ungo nga nabuntagan. Ang paborito na kong himuon sa pagmata sa kabuntagon, magtulala, kunuhay daghan og ipaminsar, pero wala di ay. Pero napaminsar jud nako nga lit nako ug kailangan na maibiktos, wala na ipangapit ug wala na ipanghilamos. Basta ang importante, may makamahuan ang mga bata. Ug sa pag-abot nako sa gym, ug naabutan nako, sila na ang gaplastar sa pusti ug sa net sa volleyball. Diri nimo mahibaluan kung ang player porsigido sila makamahuan kay maski wala nimo gisugo, sila na naghimo.